Ara dito kag. So, ligo lime. So, karon ma-rides kami. So, amo na dila mga cottage guys. So, kung mag-rides kami karon, malibot diri. Okay. So, may isa pa da ka cottage. Gali, para na. Tapos, yari man di isa. Barato lang siya ya. 540. Dala na table kag entrance. Isa. So, sa sabi ya tubi yari. So, ang ila tubig guys. Anli. Tan! Tanli! Ito si Manang Jen. May video kaya madara guys. Sugbak kita. Thank you, baby orange. Dama, dali mga cottage guys. Na-extend birthday ni Stanley. So, ari kami dali sa resort.